स्वागत है viewers अपने कान से Hornbill TV. NACNIM pra 47th Raising Day मना हुमोई Chairman Q Tuku pra कोइशे कि इतु लगा दिन दे दो organization खुलिया लगा दिन एकला नहोई होइले भी एकता renewal हुमोई एकता से कोई गिना जनाइशे इतुला भाल दिन दे NACN pra आरो एक बार टाइकान pra purpose आरो commitment दो strengthen कुरिया से आरो इतु organization किले खुलिशे आरो नेशन निमिदे की काम करिबले गाने कमिटमेंट लइशे इतु गाने ठीक खरा करियासे कोइगिना तुगु प्रा कोइशे ऑर्गेनाइजेशन प्रा निजर लगा फाउंडेशन इथोस तु पाहुरी गेना पैसा निमिदे काम बिशी कुरि जाय थाकियासे कुंदु प्रा ऑर्गेनाइजेशन ला नाम बिया करियासे आरो इतु लोगो की काम गाने ऑर्गेनाइजेशन दो खुलिशे इतु नाजानिया होय जायासे कोइशे NACN de members bishi hoigena jayase hoilebi itu pra vitality do guarantee na de member bishi hoilebi party nimide dedication devotion aro discipline na thakile kam nai koigena chairman pra janaishe NACN member khan pra nijer ge salary kha manu khan logo compare na kuribole lage tai khan pra group join kuria homoy shapat luadu yad kurigena kam kuribole lage koigena bhi janaishe निजर लगा कंफर्ट जोन छारिगिना ऑर्गेनाइजेशन आरो नागा नेशन निमिदे काम करिबले गाने भावना थाकिबो लागे इतु एकला नहोइगिना तोको प्रा कोइशे कि NACN प्रा निजर ला प्रिंसिपल्स तु आरो एक बार एग्जामिन करिबो कुंदु यात एकला नहोइगिना प्लानिंग आरो रिफ्लेक्शन होबो एतिया आरो आहा दिन निमिदे इनगा आरो की होइगिना जाय थाकिलेबि NACN प्रा होदाय नागा नेशन निमिदे डिसिप्लिन sincerity dedication pra काम करिबो आरो commitment dia आरो Nagalim for Christ la नाम दे होदाय खरा करिबो कोइगिना कोइशे All Assam Nagaland Welfare Society laga triennial conference jai thakya second din Demon district la Konyak Union President Prabi attend krise HornbillTV pra KU President logo kotha koria homoy koishe ki naga manu kude thagilebi nijer laga tradition aro culture preserve kurigena rakhibole lage conference to January 30 bra shuru korise aro 1st February tak thakibole ase tade dosta naga indigenous manu kun Assam de thake tai khan pra miligena organize koria society ase aibi to laga details sabo समूहকৈ আপোনালোকক অৱগত কৰাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিলো ধন্যবাদ ধন্যবাদ আজিৰ এই অধিৱেশনত উপস্থিত বিশেষ অতিথিবৃন্দ এটো আগিদে আমাৰ লগতে আহা নাম দে আমাৰ কন্যাক ইউনিয়ন দ্য এপেক্স বডি অফ মন ডিস্ট্ৰিক্ট মানে আমাৰ মানুহখান বেকৱাৰ্ড ডিস্ট্ৰিক্ট কয় হলেও আমাৰ নাগালেণ্ডে ওৱান অফ দ্য বিগেষ্ট পপুলেশ্যন দেখা আছে এটো কাৰণে আমাৰ নাম দে এটো আমাৰ All Assam Naga Welfare Society office se rakibo karna amakan ekta kiba dibo eto karne president ahagine eto ekbar receive kori dile palas All Assam Naga Welfare Society laga kunto program Tinsukia district te organize korigene aji second day jai ase tate mokhan laga respected
মন ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰা কেউ ইলাকা প্ৰেচিডেণ্ট এতিয়া আহি কিনে পਹੁঁচিছে তো ছাৰ পৰা বি মই তাই লগা এইটো প্ৰগ্ৰেমতে অহা পিছতে তাই লগা অপিনিয়ন একবাৰ জানিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ তো ছাৰ অল দ্য ৱে ফ্ৰম মন টাউন আপুনি ইমান দূৰতে আহি কিনে আজি হয়তো অৰ্গেনাইজাৰ এনকাৰেজ কৰি দিয়াৰ লগতে আপুনি বেছিভাগ কথা বি শ্বেয়াৰ কৰিছে ছাৰ মুখান নাগা মানুহ নট অনলি নাগালেণ্ডে নহয় কিনে আছাম হবি অল অভাৰ নৰ্থ ইষ্টে থাকি আছে বেছি ফৰফাদাৰ দিন পৰা ডিকেজ পাৰ কৰি কিনে অহা নাগা মানুহখন আজি নিজৰ কোনোবা জেগাতে আইডেণ্টিটি নহ'লে বি নৰ্থ ইণ্ডিয়া হ'লে যাইছে বোলে ৰেচিষ্ট আৰু বেছিভাগ এখন প্ৰব্লেম ফেচ কৰে আৰু কেতিয়াবাতো আমি খান বি ইণ্ডিয়ান আছে নেকি এনেকুৱা প্ৰুফ দিবলৈ লগা নাই তো আজি লগা টাইমতে আপুনি আহি কিনে এনেকুৱা প্ৰগ্ৰামতে আপুনি কেনেকুৱা ক'বলৈ বিচাৰিব Thank you, Hornbill TV. আজি এনেকুৱা টাইম সময় দিয়াৰ কাৰণে ইছুবিধি থেংক ইউ আজি আমাক ভাল বা টাইম ল'বলৈ দেখাটো ৰাস্তা বি নাজানে আমাক অলপ দেৰি আহি যাইছে আমাক বেছি মন বিষায় এইটো প্ৰগ্ৰামটো ভাল আছে কিন্তু আমাক তেখেত আহিবি গুৱাহাটীৰ পৰাই আহিব কাৰণে আমাক বি এনেকুৱা কৈছে যদি বি স্কেজুল ইমান টাইট যদি আমাক পঢ়িব পাৰিছে বেছি খুচি পাইছে এতিয়া কোৱা নিচিনা আমাৰ নাগা মানুহটো হয় ইণ্ডিয়ান ভিতৰতে দেখাটোতে আমাক পিছফলি বি থাকি আছে ধৰি লওক আমাক একো ডিগ্ৰী বি থাকি আছে স্পেচিয়েলি ম্যানমাৰ ফালে ইমান বেছি আছে ইণ্ডিয়া চাইডে দেখা পৰাটো ম্যানমাৰী বেছি আছে হ'লেও আমাক এতিয়া নিজৰ হাই ককাইখান এনেকুৱা ভাগ কৰি দেখাটো আমাক বি বেয়া লাগে কিন্তু আজি ইয়াতে আসামতে অল আসাম নহয় কিনে অল ইণ্ডিয়াত বি থাকিব হ'বলা নাগা মানুহখনক তো এনেকুৱা কৰিতো এনেকুৱা আৰু অলপ জাগাত বি অৰ্গেনাইজ কৰিলে ভাল আছে আজি আসামতে দেখা এনেকুৱা অৰ্গেনাইজ কৰাটো আমাক বেছি খুচি পাইছে আৰু মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়াখানক বি এইটো দেখাই দিব লাগে নাগা মানুহটো আছে নৰ্থ ইষ্ট মানুহটো আছে আৰু তাইখানটো ইউনিটি আছে আৰু তাইখানটো একো বেয়া কাম নকৰাখান আছে সঁচা কথা কোৱাখান আছে গতিকে এইটো জানিলে ভাল আছে আৰু আজি ইয়াতে নহয় কিনে আৰু আমাৰ আসামতে দেখা আজি এনেকুৱা অল আসাম নাগা ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটি কোৱাটো আজি দেখা গৈছে ফাৰ্ষ্ট ফাইনেল কনফাৰেঞ্চ হৈ আছে এনেকুৱা আৰু অহা দিন দিবি অহা চাল দিবি এনেকুৱা কণ্টিনিউ কৰি যাইছোঁ বুলিতো আমাৰ খান লগা ইউনিটি আৰু আমাৰ খান লগা পিচফুল কো এক্সিষ্টেণ্ট এনেকুৱা আমাৰ খান যাই যাব বুলি মই এইটো আশা কৰি আছোঁ আৰু এইটোৱেই এপিল কৰি আছোঁ থেংক ইউ ছাৰ আৰু ছাৰ পৰা কোৱা নিচিনা অলৰেডি কোনটো জেগাতে এতিয়া মখান পਹੁঁচি কিনে আছে আজি লগা কাৰেণ্ট চিটুৱেশ্যন নাগা মানুহ লগা অল অভাৰ ইণ্ডিয়াতে থাকিলে বি আউট অফ কাণ্ট্ৰি থাকিলে বি কি লগা ষ্টেজতে যাই আছে এইটো চব মানুহ জানি কিনে আছে তো এতিয়া এইটো টাইমটো ইউনাইটেড হোৱা লগা টাইম আছে ইউনাইটেড হৈছে ক'লে মখান গ্ল'বেলি নিজৰ নাগা মানুহ লগা হেৰিটেজ কালচাৰ ট্ৰেডিশ্যনটো এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰিব গৈ কিনে চব মানুহ হোপ কৰি আছে National Beekeeping and Honey Mission NBHMB koi itu under Tuensang district la Washu Bosti de oil seed based cropping system logo beekeeping training thakishe January 24 ra 30 tak itu laga program de oil seed crops se honey bee du kinaga pollinate kure itu laga jankari aro practices tu dishe tare sub divisional agricultural officer Mongu Cholen Prabi participate kuri gina farming this oil seed crop ke support kuri gina honey bee kinaga rakhibole aro tai laga importance kinaga ase itu bi janai dishe training program de farmers kun khan pra beekeeping du poila pra kuri gina hishe aro itu laga ki lab ase itu laga kissa khan du share kurishe itu ekla no hoy gina program du National Bee Board NBB Ministry of Agriculture and Farmers Welfare Government of India pra fund kurigina National Beekeeping and Honey Mission NBHM la under de SAS Nagaland University de implement kurishe NSCNYA Yong Ang President pra Taikan laga 46 Raising Day aji mana kuishe Indian Sarkar pra ki kuri thakile bi tai laga faction do nijer mati aro manuge bachabole khara kuri thakibo aro kitia deceptive policies aro dhamki dia pra niche nakuribo kuishe
Young Ang kuishe Naga unity thakado enemies khan laga sobse bhui ase itu nimide Naga manu sob miligina thakibole lage kuishe. President pra aro kuishe ki Naga freedom aro justice to Delhi pra ahibole nohoy itu koigina sob manu jani ase itu nimide freedom pabole do larai kurigina heart struggle pra he pabo lage. Young Ang Arobi kuishe ki Indian Security Forces Khan pra Tai Khan laga cruel policies chulai gina Tai Khan hideous objectives achieve kuribole kushish kuri ase. Tai Security Forces Khan ge accused kuri gina kuishe ki Tai Khan laga military fight dikhabole aerial terrorism kuri ase, Naga population khotom kuribole aro illegal border fencing kuri ase. Itu khan sob to Naga manuge disregard kuriya laga ase aro international law violate kuriya ase kushe. Young Ang pra tai laga faction Naga movement gane ki objective pra shuru kurishe aro commitment dia nishna group do kinaga Naga manu gane kaam kuriya hishe itu khan highlight kurishe. Group laga raising day program do council headquarter manishe program de Tai Khan Naga patriots Kun Khan pra Niger laga Jivan nation bhal kuribole aro ahadin laga azadi nimide dishe Tai Khan sobte yad kurishe aro respect dishe. National worker Kun Khan Niger la rightful kam kuriya de dushman la prison de thaki ase nohoile bi jokhom paigena ase Tai Khan sob ke bi aji laga din de yad kurishe. President pra dunia sobte Kun Khan pra Tai Khan ge aji tak support kurigena ahishe Tai Khan sob ke special gratitude dishe aro aha laga din debi inaga bhal relation do loigena jabole janaishe. January 31st day White Owl Festival Khan NR Foundation logo de collaborate kurigena marathon ekta organize kurishe kude Tai Khan disabled manugane pulaishe. Program de kotha kuriya homoy organizers Khan pra marathon laga main motive to inclusivity ase kuishe. Marathon de male category pra Natu Wangnau aro female category pra Tsuchoi jitishe IB details sabo. One, two. Ready? On your mark. 1, 2, 3. I'm really happy to be here with all of you today, and I'll try to keep it very short. I tend to ramble too much sometimes, but I'll keep it short.
First, let me begin by congratulating each and every runner who participated in this run this morning. Whether you finished first, last, or somewhere in between, or you simply showed up to give support, today you are here for something that is much greater than speed or endurance. You ran for dignity, inclusion, and solidarity, and that makes every step that you took deeply meaningful. I thank Mrs. Rio and her team at the White Owl for imagining this run, not merely as a sporting event, but as a statement of values, a statement that says that inclusion does not belong only in policy documents or speeches, but it is in action that we take. It is in public spaces, on our streets, and in our everyday life, and in our shared civic life. This run is about persons with disabilities, about disabled people, but more importantly, I do believe that it is about the kind of world that we want to live in, the kind of society that we want to build. Disability is not rare. Actually, it is very, very common because it is a part of the human experience. But sadly, as many people have already mentioned, disabled people continue to be excluded in all spheres of life. And what I want to make clear this morning, I want to state clearly that disability is not the problem. Disability, it has got its own challenges, but it is not the problem. It is the barriers that are there in our everyday life. It is the barriers that are there in the environment. This is the problem. Disability is not the problem. The barriers that are there in our buildings, in our public spaces, in the attitudes of people. I think that is the most damaging, that the mindsets that people have about disability, the attitudes that people have about disability. These are the barriers that people with disabilities face, not the disability or the impairment that someone has. I became disabled only in the later part of my life. I was a non-disabled person for the better part of my life, actually. So I met with Zunaboto Deputy Commissioner IS Dharam Rajprat chaired Gina Sampurnath Abhiyan 2.0 the consultative meeting thagishe Friday din de Akuhaitho aspirational block day Sampurnath Abhiyan 2.0 implement kuribole garne meeting to thagishe inaga hoigina 6 moina pra chuli 6 moina pra 6 saal tak bacha Khan garne health aro nutrition dibole Anganwadi center sopte bhal pani khabole aro schools khan ge toilet thik thak banai gina rakhibole laga issue khan opor kotha kurise meeting de Janwar Khan opor debi chinta uthai gina vaccination to important ase koi gina janaishe itu ekla no hoigina Zuniboto DC office de Sampurnath Abhiyan 2.0 do February 2nd de official launch kuribole ase koi gina deputy commissioner pra janai dishe Chumukidima district garne ekta nutun development de aji taikhan laga nutun RO plant inaugurate kurishe Chumukidima town council laga chairperson Lusito Kropra ahibi itu laga details sam itu community vera amakan CTC vera invite kurishe amakan invite kurani shina abunikan ahitishi bishi kusiasi abunikan laka support aro prayer blessing amakan lakia nishina abunikan ahitishi
Itu para apuni kan sup luka CTC number warmly welcome Korea si aro happy new year aro good morning janai dia si. Eternal God, the giver of our lives, the provider of our needs, from whom all blessings flow. Almighty God. The proposal for construction of the RO plant with the housing unit was sent to the Municipal Affairs Department on 3rd June 2023. The proposal was accepted and the construction was done under the second installment of 15 Finance Commission type grant for the year 2020-21. The total project amount cost 28 lakhs, wherein the housing unit cost 10 lakhs. Machineries came up to 15 lakhs, inclusive of transportation and installation. Branding, license, permits, packaging materials, total up to an amount of 3 lakhs. Overall, coming up to the total amount 28 lakhs. All the machineries that we have installed were equipped through MS Ultralight Agency, of which the proprietor is Mr. Tejasebi Putsure. We are really grateful to him for his services. The RO plant, the capacity of the RO plant is 2,000 liters per hour, wherein we have a list of machineries that has been installed, which will be seen later on. I'll just name a few. First, we have the raw water pump, followed by a carbon filter, which will then lead to the dual media filter, and then it will go through a high pressure pump, after which the reverse osmosis system will do its work, and finally it will go through a UV cartilage where the water will be purified through UV rays. RO plant, as our engineer has already pointed out, Itu taikse chumukidima de nutun RO plant khulia lagao pore itia garne mane alok prokan gane sai takibe Hornbill TV.